السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے 6th کلاس سائنس کا چیپٹر 8 باڈی مومنٹس۔ تو اس میں پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے ویڈیو میں ہم اینیملز کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ان کی جو مومنٹس ہوتی ہیں باڈی مومنٹس، کیسے وہ موو کرتے ہیں اپنی باڈی کو، اور وہ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو اپنے ڈفرینٹ پارٹس آف باڈی جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اینیملز۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہیومن باڈی اینڈ اٹس مومنٹس۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارے کچھ باڈی پارٹس جو ہیں جو کمپلیٹلی روٹیٹ کرتے ہیں، پوری طرح گھومتے ہیں، اور کچھ پارٹلی تھوڑا بہت روٹیٹ کرتے ہیں، اور کچھ جھک جاتے ہیں، بینڈ ہو جاتے ہیں، کچھ اوپر اٹھتے ہیں، لفٹ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے باڈی پارٹس بھی ہیں جو بالکل موو نہیں ہوتے۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا دوسرے ویڈیو ہیومن باڈی اینڈ اٹس مومنٹس میں دیکھا تھا ہم نے۔ ہیومن باڈی اینڈ اٹس مومنٹس میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو اس کے بعد وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی دی گئی تھی، تو اس کو تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ کہتے ہیں کہ پلیس اسکیل لینگتھ وائز آن یور آرم سو دیٹ یور ایلبو از ان دا سینٹر. Ask your friend to tie the scale and your arm together. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? یہاں پہ ایک لڑکا ہے کہ آپ اس کے جو ہے اس کے بازو پہ انہوں نے اسکیل باندھ دیا، ایسے یہاں سے یہاں اسکیل باندھ دیا، اوپر کے حصے پہ بھی نیچے کے حصے پہ بھی۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب جی اپنے فرینڈ کو آپ کہو کہ جی بازو کو بینڈ کرے، کہ کیا وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together؟ تو جب ہم نے اسکیل باندھی اپنے بازو پہ تو ہم اس کو بینڈ نہیں کر پائے۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے، پھر ہم یہ نوٹس کر پاتے ہیں کہ جو ہماری باڈی ہے وہ انہی جگہوں پہ یہ بینڈ ہوتی ہے جہاں پہ دو چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ Two parts of our body seem to be joined together. جہاں ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے جسم کے دو پارٹس ہیں، دو حصے ہیں، وہ جیسے جڑے ہوئے ہیں۔ تو لائک ایلبو، شولڈر اور نیک، جیسے کہ ایلبو ہمارے کوہنی، ہمارا کاندھا شولڈر، اور ہماری نیک جیسے گردن۔ تو ہمیں لگتا ہے انہی جگہوں پہ ہی بینڈ ہوتے ہیں جہاں پہ جیسے یہ ایک حصے کو دوسرے حصے سے جوڑا گیا ہے۔ تو دیز پلیسز آر کالڈ جوائنٹس۔ تو ہم پہنچ گئے جوائنٹس پہ۔ تو انہی جگہوں کو جہاں جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہمیں لگتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو اسی چیز کو ہم کہتے ہیں، انہی جگہوں کو ہم جوائنٹس کہتے ہیں۔ تو یہ جوائنٹس جو ہیں جسم کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو جوائنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جوڑ۔ کین یو نیم مور سچ جوائنٹس؟ تو ایسے آپ دوسرے جو جوائنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all؟ کہ اگر ہمارے جسم میں جوائنٹس نہیں ہوتے تو کیا ہم اپنے جسم کو موو کر پاتے، اس میں موومنٹ حرکت دے سکتے؟ تو بالکل نہیں ہم ایسا کر سکتے اگر ہمارے جسم میں جوائنٹس نہ ہوں۔ What exactly is joined together at these joints؟ تو ایگزیکٹلی جو ہے اصل میں کیا یہاں پہ جڑا ہوتا ہے جوائنٹس پہ؟ Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes۔ کہتے ہیں تھوڑا سا اپنے جسم کو دباؤ، کن جگہوں پہ؟ انگلیوں سے اپنے جسم کو دباؤ، کہاں پہ؟ ہیڈ پہ، فیس پہ، چہرے پہ، نیک پہ، گردن پہ، نوز، ناک پہ، ایئر پہ، پیچھے کمر پہ، پشت پہ۔ تو ہمیں کیا لگتا ہے؟ Do you get a feel of something hard pressing against your fingers؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کوئی چیز ہے جو ہارڈ لگتی ہے آپ کی جو انگلیاں، جب ہم ان جگہوں پہ جسم کو دباتے ہیں تو ہمیں اندر سے کچھ ہارڈ چیز نظر آتی ہے۔ The hard structure are bones۔ یہی جو سخت چیزیں ہیں یا ہارڈ چیزیں ہیں، یہی تو ہماری بونز ہیں۔ تو
बोन्स कैन नॉट बी बेंट। तो बोन्स जो होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, ये बेंड नहीं होती। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो फिर हमने एल्बो को कैसे बेंड किया? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। ये कोई एक ही हड्डी नहीं है जो हमारे जो ऊपर के बाजू से लेकर हमारे रिस्ट तक, हमारी कलाई तक हो। इट्स डिफरेंट बोन्स जॉइन टुगेदर एट द एल्बो। ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियाँ जो हैं ये जॉइन की गई हैं एल्बो कोहनी जो हमारी है वहाँ तक। एक तो ऊपर से एक बोन आती है, रिस्ट से ऊपर दूसरी जाती है और एल्बो के पास ये जुड़ी होती हैं। तो ये जो जोड़ता है इनको, इनको हम जॉइंट्स कहते हैं। We can bend and move our body only at those joints where bones meet. बिल्कुल हम वही हमने ये अहम बात है यहाँ पे कि we can bend or move our body only at those points। हम सिर्फ वहीं उन्हीं जगहों पे, उन्हीं पॉइंट्स पे हम जो है अपने मूव करते हैं बॉडी को या बेंड करते हैं, झुकाते हैं, जहाँ पे जो है बोन्स मीट, जहाँ पे हमारी हड्डियाँ जो है एक दूसरे के साथ मिलती हैं। बिल्कुल उन्हीं जगहों पे हम जो है बेंड कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स को, जहाँ पे एक हिस्सा जो बोन का है दूसरे बोन के हिस्से के साथ मिला हुआ होता है। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let's learn about them, about some of them. तो मुख्तलिफ जो joints हमारी बॉडी में हैं ये हमें मदद देते हैं कि जो हम मुख्तलिफ मूवमेंट्स करते हैं या कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे आगे हम जॉइंट्स की जो किस्में हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब पहुँचे हम सीधा जॉइंट्स पे। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, ये पहला जो जॉइंट है ये दो जगहों पे हमारे जिस्म में होता है। अब ये कैसे होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? जब हम देखते हैं अपने जिस्म को, तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है दो जगहों पे हमें मिलता है जिस्म में। एक हमारे शोल्डर्स के पास, जहाँ से हमारे शोल्डर्स के साथ हमारा बाजू मिलता है, और दूसरी जगह हम यहाँ पे जहाँ हमारा जो हिप है, हिप के साथ जो नीचे ऊपर वाली टांग जो है हिप में फिक्स होती है। तो ये दो जगह हैं जहाँ पे हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलते हैं। तो ये होता कैसे? बिल्कुल ये जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसे लगता होता है, यहाँ पे एक ऊपर कप जैसी शेप होती है और इसके अंदर जो है ये बॉल जैसी होती है, दूसरी हड्डी में बॉल होती है। जैसे हमारा ये शोल्डर है, ये जो ऊपर का हिस्सा है हमारा शोल्डर के जो हिस्सा है, इसमें एक कप शेप होती है और इसके अंदर जो है ये बॉल जॉइंट जाता है और इसके अंदर से ये घूमता है। और ऐसे इस तरह जो कप में ये फिक्स होता है कि ये हड्डी बाहर भी नहीं आ सकती। इसके जो ये है ये बॉल इसके अंदर रहती है और हड्डी इसमें घूमती रहती है। इस कप शेप में ये बॉल जो है घूमती रहती है। इससे जो है हमारे जो बाजू है मूव करते हैं, पूरा रोटेट करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे दूसरी जगह यहाँ पे देखा बिल्कुल ये कप शेप जैसा होता है। ये ये हो गया सॉकेट और ये हो गई बॉल। तो बॉल जो है सॉकेट में फिक्स होती है, फिट करके होती है और ये घूमती रहती है बॉल। उधर इधर इस तरफ मोड़े हम या इस तरफ मोड़े तो ये इसमें उधर इधर मूव करती है और इसी वजह से हमारा बाजू जो है जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो पूरी तरह हमारा बाजू जो है रोटेट होता है। तो वजह उसकी ये है कि हमारे ये जो ऊपरी हिस्सा होता है बाजू का, उसमें ये बॉल होती है। ये बॉल टाई बोन और ऊपर के जो शोल्डर में हमारा ये कप होता है और ये बॉल जो है इस कप में फिक्स हुआ होता है इसके अंदर से। तो इसी से हम इसको पूरा रोटेट करते हैं जब हम क्रिकेट खेलते हैं बॉलिंग के वक्त। तो ये ऐसे शोल्डर में दिखाया गया कैसे ये होता है। फिर उसके ऊपर गोश्त होता है। तो ये है हमारी हिप बोन, जो हमारी जो टांग जो होती है ऊपर वाली ऊपरी टांग, तो वहाँ पे जो होता है ये जो हमारे हिप में होती है ये कप शेप होता है और हमारी जो ऊपर वाली टांग का हिस्सा होता है ऊपरी हिस्सा, उसमें ये होता है बॉल। तो ये इसमें
फिक्स हुआ होता है और इसी से हम जो है अपने ऊपर वाली जो टांग है उसको भी मूव कर पाते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बिल्कुल ये कप शेपर्ड और बीच में ये बॉल, और इस तरीके से ये इसके अंदर ये होता है, फिक्स होता है, फिट हुआ होता है, इसके अंदर लगाई गई होती है ये बॉल इस सॉकेट के अंदर, कि बाहर भी नहीं आती और पूरा मूवमेंट भी करती है। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारी बॉडी जो है इसकी मूवमेंट्स जो होती हैं, ये इसकी वजह जो है, जब एक बूंद दूसरी बूंद के साथ जहाँ जुड़ी होती है वहीं पे हमारी बॉडी जो है ये बैंड होती है, मूव करती है, मूवमेंट करती है, लिफ्ट करती है या बैंड करती है या मूव करती है। और जो जो इनको जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ जो जोड़े रखे होते हैं, जोड़ते हैं, मतलब एक दूसरे बोन के साथ जो फिक्स होती है एक बोन दूसरी बोन के साथ, तो उसमें जो है जॉइंट काम करते हैं, हमारे मुख्तलिफ जॉइंट। तो और उसमें आज हमने इन जॉइंट्स में जो हमने देखा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे काम करता है, ये आपने आज देखा। तो अगले वीडियो में से आगे जाएंगे, इससे आगे क्या होगा वो पढ़ेंगे। तब तक आप अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।